dyan? Alam mo si Adrian. Kinakapan ako. Puta ko lang dami. Saan sasali yan? MG. Milano Group. Yung solo din. Pare, rasinggan. Rasinggan yung pare. Rasinggan! Pare, wag yan! Wag! Wala pa. Pare, ilang second? Bye, bye, bye. Ilang second? 10. Wag, wag. Kaliwa lang gagamitin ko ha. Dito sa video, kaliwaan. Pare, yan. Hoy. Gate. Yan. One. Yan. Yak, yak. Bye, bye, bye. Bye, bye. Tama na kayo nakikialam kayo, hindi nyo namang grupo. Ano yan? Ibalik grupo namin eh. Labag sa batas. Ilan na? Tama na. Oh!